All God's people say, Amen. You know, the Bible says that gospel is good news. Firman Tuhan katakan Injil itu adalah kabar yang baik. How many of you like to hear good news? Berapa banyak Bapak Ibu mau dengar kabar yang baik? Touch your neighbor and say the gospel is good news. Katakan kiri kanan, Injil itu kabar baik. That's why, as believers, we love the Word of God. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya kita suka dengan firman Tuhan. By the power of the Holy Spirit. Dengan kuasa dari Roh Kudus. If you are sick in your body today, there is healing for you. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang datang dengan kondisi tubuh yang sakit, ada kesembuhan tersedia. Luke 4:18 tells us if you are oppressed, there's freedom for you in Jesus. Lukas 4 katakan kalau Bapak Ibu Saudara itu tertindas, ada kebebasan dalam Yesus. And if you need a miracle, the miracle can be found in God. Kalau saudara butuh mujizat, mujizat tersedia di dalam Tuhan Yesus. Let's pray. Sama-sama berdoa. Father, we want to thank you this morning. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Anda tahu saat saya tambah usia, I'm in my 40s right now. Saya usianya udah kepala 4 sekarang. Oh, I started to feel pain in different parts of my body. Tiba-tiba di badan ini ada rasa sakit di mana-mana ini. Oh, I start to feel shoulder pain, neck pain, back pain. Oh, kadang-kadang di bahu pegel-pegel, punggung pegel-pegel, pinggang pegel-pegel. I told the young adults that I also start to feel my wallet pain, a lot of bills to pay. Saya kadang-kadang bicara juga sama yang adult itu, kadang-kadang dompet saya pun sakit. You know, one morning when I woke up, suatu pagi ketika saya bangun, I realized I cannot turn my neck. Tiba-tiba leher saya kaku, nggak bisa menoleh. I have to turn my whole body just to look left and right. Jadi kalau mau lihat ke kiri kanan itu harus sebadan-badan muter. So I went to a massage hoping that it would get better. Jadi saya pergi ke tukang pijat, tukang urut supaya dibenerin lehernya. Oh, but when the therapist touched my neck, tetapi ketika tukang urut itu pegang leher saya, she go, aduh, dia bilang, aduh, oh, I cannot massage you. Wah, ini nggak bisa diurut loh. You need to go and see the doctor. Kamu harus pergi ke dokter. So I went to see an orthopedic. Jadi saya pergi ke dokter ortopedi. Oh, when the doctor tried to check on me, ketika dokter mulai periksa saya, the doctor went, aduh. Dokter ini bilang, aduh. He said, I cannot treat you yet. Wah, saya nggak bisa ini dikasih treatment. You need to go for MRI to scan. Kamu harus pergi scan MRI dulu. How many of you ever did MRI before? Bapak Ibu Saudara ada yang pernah di MRI? Some of you. Well, so MRI is a big machine. Jadi MRI itu mesinnya besar. When I went to do my MRI scanning, jadi ketika saya diperiksa, dicek MRI itu, oh, I got a shock. Saya kaget Bapak Ibu. I lie down on the machine. Jadi saya tiduran, baring di mesin itu. And they put a face mask on me. Kemudian ditaruh seperti ini, wajahnya itu seperti mask. That looks like this. Seperti ini Bapak Ibu. And they then push me into the machine. Kemudian mereka dorong saya masuk ke dalam mesin itu. Oh, the machine is very cramped. It's very little space. Dan mesinnya itu sempit sekali. And the technician tell me, don't move so that we can get a good scan. Kemudian teknisi yang mengoperasikan mesin bilang, jangan gerak ya Pak. So while I was in the machine and I cannot move, jadi ketika saya di dalam mesin itu saya kan nggak boleh gerak. The machine went zoom 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 menek. Itu mesinnya berputar-putar. Seperti setiap kita pasti pernah dengar ya, namanya ikan itu kan nggak pernah ada ikan takut sama air. You never hear of birds that is afraid of the heights. Kita nggak pernah dengar burung yang takut ketinggian. You will never hear of an earthworm that struggles with claustrophobia. Tidak ada juga yang namanya seekor cacing yang claustrophobic atau takut sama ruang sempit. Why is it so? Kenapa bisa gitu? Because it's not in their original design and DNA to be afraid of soil. Karena untuk cacing itu di DNA-nya cacing nggak ada ditulisnya, nggak ada didesain untuk takut sama tanah. Likewise, GCC this morning. Karena yang dengan cara yang sama pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, I want to declare to you that it's not in your original DNA and design to live in worries and fears. Saya mau deklarasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa yang namanya ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya itu nggak ada di dalam DNA Bapak Ibu Saudara. This morning, if you are heavy burden, kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara datang dengan beban yang berat, if you feel anxious and full of worries, kalau Bapak Ibu datang khawatir, cemas dengan banyak hal, they are not from God. Itu semua bukan dari Tuhan. And the Holy Spirit wants to set you free. Dan Roh Kudus pagi hari ini akan bebaskan Bapak Ibu Saudara. Amen. Shall we give God a big hand? Kasih tepuk tangan kepada Roh Kudus. You know, I have a daughter. Her name is Mire. Bapak
Bapak Ibu Saudara, kami punya seorang anak perempuan.